ओम नमः शिवाय। आज हम करने जा रहे हैं एक अत्यंत शुभ और सौम्य बुध स्तोत्र का 108 बार जाप, जो आपकी वाणी, व्यापार, विवेक और बुद्धिमत्ता को जागृत करने में सहायक होगा। शशि नंदन सौम्य बुध ग्रह को प्रसन्न करने के लिए यह स्तुति अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। आइए मन, वचन और कर्म से एकाग्र होकर इस मंगलकारी प्रियंगु कनकश्यामा रूपेणा प्रतिम्बुद्धं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं नमामि शशिनन्दनं। 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 प्रियंगु कनकश्यामा रूपेणा प्रतिम्बुद्धं
सौम्यं सौम्यगुणोपेतं नमामि शशिनन्दनं प्रियङ्गुकनकश्यामारूपेण प्रतिम्बुद्धम् 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 सौम्यं सौम्यगुणोपेतं नमामि शशिनन्दनं प्रियङ्गुकनकश्यामारूपेण प्रतिम्बुद्धम्
सौम्यं सौम्यगुणोपेतं नमामि शशिनन्दनं प्रियङ्गुकनकश्यामारूपेण प्रतिम्बुद्धम् सौम्यं सौम्यगुणोपेतं नमामि शशिनन्दनं प्रियङ्गुकनकश्यामारूपेण प्रतिम्बुद्धम् सौम्यं सौम्यगुणोपेतं नमामि शशिनन्दनं प्रियङ्गुकनकश्यामारूपेण प्रतिम्बुद्धम् सौम्यं सौम्यगुणोपेतं नमामि शशिनन्दनं प्रियङ्गुकनकश्यामारूपेण प्रतिम्बुद्धम् सौम्यं सौम्यगुणोपेतं नमामि शशिनन्दनं प्रियङ्गुकनकश्यामारूपेण प्रतिम्बुद्धम् सौम्यं सौम्यगुणोपेतं नमामि शशिनन्दनं प्रियङ्गुकनकश्यामारूपेण प्रतिम्बुद्धम् सौम्यं सौम्यगुणोपेतं नमामि शशिनन्दनं प्रियङ्गुकनकश्यामारूपेण प्रतिम्बुद्धम् सौम्यं सौम्यगुणोपेतं नमामि शशिनन्दनं प्रियङ्गुकनकश्यामारूपेण प्रतिम्बुद्धम् सौम्यं सौम्यगुणोपेतं नमामि शशिनन्दनं प्रियङ्गुकनकश्यामारूपेण प्रतिम्बुद्धम् सौम्यं सौम्यगुणोपेतं नमामि शशिनन्दनं प्रियङ्गुकनकश्यामारूपेण प्रतिम्बुद्धम् सौम्यं सौम्यगुणोपेतं नमामि शशिनन्दनं प्रियङ्गुकनकश्यामारूपेण प्रतिम्बुद्धम् सौम्यं सौम्यगुणोपेतं नमामि शशिनन्दनं प्रियङ्गुकनकश्यामारूपेण प्रतिम्बुद्धम् सौम्यं सौम्यगुणोपेतं नमामि शशिनन्दनं प्रियङ्गुकनकश्यामारूपेण प्रतिम्बुद्धम् सौम्यं सौम्यगुणोपेतं नमामि शशिनन्दनं प्रियङ्गुकनकश्यामारूपेण प्रतिम्बुद्धम् सौम्यं सौम्यगुणोपेतं नमामि शशिनन्दनं प्रियङ्गुकनकश्यामारूपेण प्रतिम्बुद्धम् सौम्यं सौम्यगुणोपेतं नमामि शशिनन्दनं प्रियङ्गुकनकश्यामारूपेण प्रतिम्बुद्धम् सौम्यं सौम्यगुणोपेतं नमामि शशिनन्दनं प्रियङ्गुकनकश्यामारूपेण प्रतिम्बुद्धम् सौम्यं सौम्यगुणोपेतं नमामि शशिनन्दनं प्रियङ्गुकनकश्यामारूपेण प्रतिम्बुद्धम् सौम्यं सौम्यगुणोपेतं नमामि शशिनन्दनं प्रियङ्गुकनकश्यामारूपेण प्रतिम्बुद्धम् सौम्यं सौम्यगुणोपेतं नमामि शशिनन्दनं प्रियङ्गुकनकश्यामारूपेण प्रतिम्बुद्धम् सौम्यं सौम्यगुणोपेतं नमामि शशिनन्दनं प्रियङ्गुकनकश्यामारूपेण प्रतिम्बुद्धम् सौम्यं सौम्यगुणोपेतं नमामि शशिनन्दनं प्रियङ्गुकनकश्यामारूपेण प्रतिम्बुद्धम् सौम्यं सौम्यगुणोपेतं नमामि शशिनन्दनं प्रियङ्गुकनकश्यामारूपेण प्रतिम्बुद्धम् सौम्यं सौम्यगुणोपेतं नमामि शशिनन्दनं प्रियङ्गुकनकश्यामारूपेण प्रतिम्बुद्धम्
सौम्यं सौम्यगुणोपेतं नमामि शशिनन्दनं प्रियङ्गुकनकश्यामारूपेणाप्रतिं बुद्धम् 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 सौम्यं सौम्यगुणोपेतं नमामि शशिनन्दनं प्रियङ्गुकनकश्यामारूपेणाप्रतिं बुद्धम्
सौम्यं सौम्यगुणोपेतं नमामि शशिनन्दनं प्रियङ्गुकनकश्यामारूपेणाप्रतिं बुद्धम् सौम्यं सौम्यगुणोपेतं नमामि शशिनन्दनं प्रियङ्गुकनकश्यामारूपेणाप्रतिं बुद्धम् सौम्यं सौम्यगुणोपेतं नमामि शशिनन्दनं प्रियङ्गुकनकश्यामारूपेणाप्रतिं बुद्धम् सौम्यं सौम्यगुणोपेतं नमामि शशिनन्दनं प्रियङ्गुकनकश्यामारूपेणाप्रतिं बुद्धम् सौम्यं सौम्यगुणोपेतं नमामि शशिनन्दनं प्रियङ्गुकनकश्यामारूपेणाप्रतिं बुद्धम् सौम्यं सौम्यगुणोपेतं नमामि शशिनन्दनं प्रियङ्गुकनकश्यामारूपेणाप्रतिं बुद्धम् सौम्यं सौम्यगुणोपेतं नमामि शशिनन्दनं प्रियङ्गुकनकश्यामारूपेणाप्रतिं बुद्धम् सौम्यं सौम्यगुणोपेतं नमामि शशिनन्दनं प्रियङ्गुकनकश्यामारूपेणाप्रतिं बुद्धम् सौम्यं सौम्यगुणोपेतं नमामि शशिनन्दनं प्रियङ्गुकनकश्यामारूपेणाप्रतिं बुद्धम् सौम्यं सौम्यगुणोपेतं नमामि शशिनन्दनं प्रियङ्गुकनकश्यामारूपेणाप्रतिं बुद्धम् सौम्यं सौम्यगुणोपेतं नमामि शशिनन्दनं प्रियङ्गुकनकश्यामारूपेणाप्रतिं बुद्धम् सौम्यं सौम्यगुणोपेतं नमामि शशिनन्दनं प्रियङ्गुकनकश्यामारूपेणाप्रतिं बुद्धम् सौम्यं सौम्यगुणोपेतं नमामि शशिनन्दनं प्रियङ्गुकनकश्यामारूपेणाप्रतिं बुद्धम् सौम्यं सौम्यगुणोपेतं नमामि शशिनन्दनं प्रियङ्गुकनकश्यामारूपेणाप्रतिं बुद्धम् सौम्यं सौम्यगुणोपेतं नमामि शशिनन्दनं। जो प्रियंगु पुष्प और सुवर्ण के समान श्याम वर्ण के हैं, रूप में अनुपम हैं, सौम्यता और सौम्य गुणों से युक्त हैं, ऐसे चंद्रमा के पुत्र बुध देव को मैं नमन करता हूँ। यदि यह बुध स्तोत्र आपके मन को शांति दे और आपके जीवन में शुभता लाए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम बुद्धाय नमः लिखें और अपने परिवार व मित्रों के साथ इसे जरूर साझा करें। ऐसे ही दिव्य मंत्रों और स्तोत्रों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ओम शांति शांति शांति।